Okay, Clip, magpalit pipisilin. po tayo ng ating wiper. Ayan po, ayan, pipisilin. Okay, Pisilin yung clip tanggalin sa mo na. ilalim, Okay. tapos tulak mo lang na gano'n. Okay. Yun. Ayan yung sira na, ayan, papalitan natin yung So, wiper natin. Ito po, papalitan po natin yung wiper. Bumili po ng bago. Ayan, guys. yan. Ayan, bubuksan yan. Ayan. Tapos, Tapos, pasok yan doon. Pasok itong ganyan, oh. Yan. okay. Tapos pasok doon sa loob. Alright. Tapos, ibutas yan doon. Ilahin mo lang. Okay. Yan. Chuck. Tapos, balik mo ito. Clip. Clip na yan. Dali. Yes. Ayan, nag-clip na siya. Okay, isa naman. Nalak na yan. Baba mo na siyang ganyan doon. Okay, good. Ano yun, oh. Okay, Isa na. Okay, tanggal na. Yun, oh. Okay, tanggal na. Ito na, oh. Alright. Simple lang, oh. Okay. Ayan yung sira. Okay. Hmm. Ayan, kaya palitan mo na. Ilagay mo ng isa at malamig. Okay. Silin Alright. mo. Yan. Okay. Kasi pasok mo ito sa loob. Alright. Yan. Tapos, hilahin mo lang. Ito. Yun. Tapos, clip. Balik yung clip. Tapos, kulang pa. Doon. Yan. Okay, click na. Okay. 30 second lang. Okay, ayos. Thank you. Bossing. O, yan, Ayan. oh. Okay, thank you. So, tapos na Alright. yan. All done. Tapos, clip. Oh, yan na. Good. Lagay na. Alright. Very good. Thank you. Thank you. Ito yung Ay, saan? ito.